Dong anong basa man kay na imong salina dong. Aniel. Anong basa man na? Kung sa day ka, Aniel, nag-exercise ka, singot ka, Aniel. Ha? Ha? Kung sa day ka di ay. Uy, kung sa day ka nga nung basa man na imong sando. Aniel. Shh. Uy! Ay, no ha? Dirty na ha? Dirty ha, dirty.